Marumu soninko rakuni khakumbeniga fainine kata Sahel TV ko esu ke hakati ganari yoga maslanta utuga kinaya fobiga telgo soninko bremo jamaneke ube fosu gatelgo soninga ngabare yo lenga go kota kutukumonga odumu khora kitagani bakari woge ado laji tarwore yo khawt nanti sino sikilenki soninko arnyidi kitabe bugundi ube di document bugundi fobiga telgo soninko hakke jamaneke yo iri fogebe ko anu nga odi dem taxun yero dik masla yo idi fike mo gonko ado fike gari golu berberi yo lenka gadi kharbi sawga finne gollen nyano nga wor khanu wodi nan taxu gollunga signo khube lenki ina afana vanzi maro munanga yo katoga rono ni kinifne na jamanan ko ni bakari khari soron ko ni no marimu assalamu alaikum wada gabba kuni bana sudi ti tokondo jamu ewa trawre kuyini bayan su sogon di jamu doroye kam yo bakari amutu wona ma taaqunere o ga safe gilli sonin ko khagari ke kitabe bo bundu be khagar ke document be won fo gatel ko son gaqay katuga rono gollu be ni gi jobe parce que dem taaqno masle siri wona ruraq kini maru ko fan ewa alhamdulillah rabbil alamin Allah do kawme lenki khadi wona hay wona honne ko ewa gollube o gani kama gelli wakati danginteke ewa aga kata gelli o jamane ke mare killum mo angara ko mo be ka woke to gonni murtani soni kan cikkanon kaho a france nganenga onata ngani conseil représentatif des soninke de Mauritanie oni ogara kitabe saha sasa honne an to ko asinun cikiya kitabe ge kuna kitabe ani o gara saha ti sunin kun togonga kha aga kebe konno kini motani jamanen cu khibareni o da wari jamanen nga atagu mo nga masiro tagu mo nga masiro on tatu kumbane agar ni kebe sara o da memu gadi nanti ona here hay ona hakulun kinimei ona fosaha ewa o kaga demandini tay kudo jamane kena kato taagunu taawmo siredi anani dejon kama bane suga du wallati ewa kayti ke kuna aga sahe ewa sada billa bogu soro gabuda hakilu kinimei sahandege kama moga anyamana ogara nyama ewa oda kitabi oda sanki namaga giloni tan ogara sanki jamane ke yimen no gondina to gideli jamane khirise ma ho gadi parti politique ado assemblée nationale sénat ambassade no benu go magayre oda ha bagandi jamane palle na dinga jamanu tananu khirsun dangani do association organisation no benu ga jamane palle pour ona to india nanti sorowa jamane ke gadi iha i haqqilun gar hobi kiniya gara sima ko moten jamane marande khibarin mogobe ayani ki kayti ahay o yani o ko kahu o yanda ke sima wala motani remenchu khiri nalli onan tagu ona me fahamu ona tu o jamane ko ga marana mogobe yo bakar wona ile katanga tarore wona ri katanga ande bakar digam mu fobe gatel ko gilli golle ga joppe mogobe khako nyime jatu khakati na me suganda kamogo khagar ke sime riti yo nama gilondi sise wagenda suko kanga fone be kape Kenya oku ser d'entente wanwa ugadi me fam nanti jamane ke amare moke amarande moke kenga fati lenki kiyemba na de kenga fati ki Abdulaziz Ban kiyende gili gani na la wara lenki il faut qu'on en simea akama oga fatanta memu ko ga taagunu dome jamane ke no nga doroye kama ado me famu ye kama yo ogole ke kunga ka gole begeni a onta politique de onte gouvernement contrôlant yo kuna position ya de quand do gouvernement kabati jamane ke fi côté sugananya fi pluma sugananya ka fatanta wakudun kongo aussi mon kongo on kongi kamay kenyandi sigi kensine au fait de que sigi fallait yo goni kitay daga carte présidence nanti pukundu ke igatini
conseil représentatif soninko de Mauritanie kondi tabundi itaru ku togo koni tu kembere ado jamane ke te nyana jamane ke wakati jo woni nyana woni to kembere biram dabula beid aw ni nyank bare ke dogon kam ma gidi gidi boge ma tekan ide soro laga jiro ko saati no o tikini fi gorenya fi la mane fetike wande gi kuyi iti bermanda ken ku o ku do biram to soro o do ta fofusu ha serebe gara foko jamane ke adu tongo gan kawatina ha ke o suna fatante ke famuna nanti ke fiuno go waji fondi yo ke ani sisi yo ona ile katanga après yo wogi amutu andu ko gilli nagandangi torem taxuni ro fogabe ko wacca xari document ke xar kini soronga bo ir xara est ce que soro ko irma njabe ken fal ewa o gara kayti ke wara kata kubinu suyi o sage kati ni tirindi ewa o gara kayti biro kata kagara qasimo ngar hobi kina ewa o ma sere bane kita aga to da ngani kagara kibe ko to muntati yogonu daga minan to da ngani kayti ke wayda tanjiki tampille de deru nyeri na kayti ke ito gana deri hana ke bagay deri hana ke ni no kebe titre koy woga son ngako way titre nta sutu son ngel yo ha bo koy kayti hana ke aga ko indi aga aro raqe ke ito gana ke bagay kutte kesu motani re menchura way du wala no gonde ken murenia kebe ga kona no gondi o ma sere maganti o ma sere o hibure ke kebe ganya jamane ke no gondi gelli wan nasara wakati ma lenki fora kenya ko oda ko kebe gam potonta oda ko kebe ganta potonta koy gra ko mo kebe a hetu o ku wado hankanga wolonta hankai ai o kudu hankama gaja o kudu kebe gaja nyokki mbala ko suga jamane ke do kenya gaja ken kuna giri hankai wo agri setana wo kula kenya gaja o yimme no gondi nyokku mbala ko nyogon wa no gondi o mun dani gaja parce que sarambi lati serenda ngani maka ke dabara na nyanke nyimme anganta dabar kenya cigi o kayti ke oda akoyi soronda wari oda gi sakata udi masala kama asu dunye nanti kayti ke akagara kebe ko tongunya atoka keta anyi mewa tu nanti kubenga politique ndi ikunga ina munda wakati kebe politique ga hori ci dangani ina munda ina ngolnyanga da wakati nye bo odi inyaga nanti ina here hay osuna menyu onan tago ona masala ona ke jamane ke khibaren ko pour ba ona tu jamane ko ga marana ki lebe kam bo imad bara ka omi wari haysa o ka o khawa hinadi batenga bresu odi wayile me wolo di masala bo wani ko tabane golle yo bakrona ile katanga yo trore amutu soronga kebe kono iti khager ke document bundi yalla ganya khager kebe ko jamane ke galli ni da ke afal jamane christian khakiliya ana khager kebe ko corona fernya oglawa akapi masalan ki tuku beninya qaim khakiri am kef masalan ki tawrin ma khager khakun fuade berda qaim raqa yo si c'est maka soyde ayn soy o gade o kitabe ke bagandi ken falle yani président Abdul Aziz aga se fe nema nanti bane fana sena ke ante fofu sur jamano na bagay o fana ande sa fo kitabe no ken bane a filande o ti ona fere ya ay khasena no ko ge kharsaf kamo khakun saf kamo awon sa fo ti na sena bagay ina supprimer o fana ande kenko odi kello lettre kebe gore kay kat Abdul Aziz ya o gore kay kat dunasu awano ko ona fere ona copie danga na khara a filande o ti ona décentralisé au Kenya sobe kha décentralisation ko nu fede anni institution a décentralisé ni adeberni dingra gani sorongala o menyini compétence ngi maga naburangi maga ga miskinon de managa jamane soronde managa jamane ke golnyana kendange faldi ket ken suganyana oti les assises nationales au sunantaru a fombine a fonkulle a susunantaru na même ko foka ma jamane ke onan simme kama ga futante moden mawbe ku fi roto sikiano ku gedi bagan mene yugonti la ilaha illallah jaga azizi gedi discours yonanti suppression di sénateur ni yu conseil régional de arbu so ni ko ku kayti nya wallahi khali do khatti yu kono modi ken ku nga o ku o simmene jamane ke suwada on ti do sere batte on te contre sere be gana fichier sima on te balla ka o ko khale ke o ma de berti politique ka amatu o katigar amatu jamane ke masalan kit gorenya ke masalan kit no ira so khiri jamane ke soro ngama xamte masalan ke ka pe ke ga document ke ga di
ay soro ona fiñako Mauritanie bananti dunomine Afrique angin tuwo nawtu gili Benin nandaga wutu jaman tanani katti gi jamane ke yi constitution ni changer itago ya fana igadi mekuta kebiti dialogue national inclusif de fotara non selon Swalini surtout société civile ku ben ganti politique d'ailleurs là parce que gabe kunyang wakile ga tongon ko ragati lingi selon Sudan haragati lingi politicien ni nanga hari gati ku beda opposition radicale ragati lingi danga ken kunga na misale kinang Sénégal assise nationale Amadou Mokhtar Mbow yande président igeri kebe de berwacha yendo tampile sine tankarage sine selon mo fini le ndabate ga simene iga fi pour mboni nano okundo ko assise nationale me ami o meri dialogue national yo katken samori an donc yo Bakary yalla nga fokap ke digame katken na question ngam na ko ne ka garala ko parce que effectivement anti koy dialogue ki o ga ngara wari o ga ma hukuma daga dialogue ba o ga ma daga dialogue nga sababu ngu gabunya ka o humpo hanan po na gella gara ko aga daga tishiti ya hina aga ko nanti wa munda na dialogue nan da bari so na me ko o kuda kaiti bakandi o ka ki yakibe kinni ko gati ni kibeda communiquer wala kaiti bakandi internet ya nanti en tout cas o kusimo ngar kibe kinoy so ronna meñi o masala o mabara ha anani ara kilo abatu andanya ga kun kilo abata o ku wadi andanga ma kin kilo batu on tadu tagara kiligi be habatu o wat nanti kin kille heti donc kenyani o yille kaiti sana bagani nanti ke jalo ko on tadi weda jalo nga jamani nga ngana jamani parti nga ngani tagandi kame parti hay kam parti tami wala tamuru bani ma daga da batinga kutti ko suti ima daga parce que ima dungi ga kibe alors o su kallinga ni kibe o kawanga ni kibe o ga munda na sirundiya nda sima sirin suna taru wala haw su ga mataru anay kam sembe ga rage ya su taru isehe ida hom mu ko hede ka kini hankanyi me gara kibe su gandiya ado so reminu ga da batinga adi taru ida ho disri nanti wada barni jamani kutentati ida so ga kana ko tete no ala ken kani ken hibane hompo hillandi o kana daga antende rage nyai gara so ngonti yanga daga do nyaaga ga man khiri yanga na ko le kara e wa anya khibaren ke o ku rante telle hompo ana ken mani parce que o hedde ke heti hedde koy jamani ngaratu daga kayti mino nanti khawadi khani hedde ay khawo ni ken donc imo khiri iga mo khiri o rante telle kawo gara kibe dabar kenni mani parti ni ngonu wadi iga daga assise dialogue anani o soro nyani bo do batengi o batengi iga daga wuri ilo soro chehe pour iga o kaitike o yo simo ku binu godi iga idu kutunga atakandi o kapne kenya dabar parce que on tayri nanti o xala wala xikatu xala wala ko wona lo parce que o rini ida yo keno xati Bakary keno ko soro ben go fayna ginat keno xawren ma xa kun kayit ke awren ma xapin jilla ko nyadam dagno ko non ayte jilla ko kendi mane o gati koy jamani ma amotu imotu am paketo ha na misali nyakita misali kendi mane ibe ganyo koy biranda abedi yay lengi aka jamani ga gajan ka cintama ala tirni baray agabe nyani antanye mena anga kayti tiri inta dugene wala sa yo ha ake agollu ndu tuyi no adno kenya ni agollu ngati anga no sedu sugari an gol ngati am pakenye kin hoho hada mare mago nyana nyota am pakenye oku oga hinna golli ke jopana oda jopa gelli soninka roy oda wuto yimagina ora kutu nyaga nanti ina di ka hoyi biran habi gane aga gara liki ke betinga adanga kembani biran kallinga wala biran bani yo wacha kuro una wakati ngeje fone wacha men gilli xana fu document ke buni men gollu nu xagirti o gara gollu ben dabari bon hompo o gara gollu ben dabari kenya parce que ku ngara comme ngara ka don mo o ku ga kebe munda oti o ka hoke ona simma wa dabari ado odo soronna me odo soronna ngemu ona masala kedu ona kato taagonu jamane le munchu ona hay jamane ke oga amarana mo be kinga na kite ko tabe gana nyimi o kuro aytini o ka hoke arway occupé hotana ya ake mission anike bon ken ka be gani aga ne kite ne fala buda nani jamane le min kutunka kun ka duye ri do baten o hay kenga jangi an woni partinta jamane ke o da kisenga mata société civile kubenu iga di hadamare me haqqe tangande mun topitene inta jamani ke do odiga mata o gara adiga mengo angara wari hay wakati ke o kayti ga fu
sorota nan ni ga bugu kabila kedi soninkan kabila kedi igatin ikun ka iyani soninkan representant itaga ma jamanin kisenga gemiya kin muri ne aganta kan yau kai jike na hagantai walla golle ke mana gantai sai na wallahi ida walla gadan gidi mancigi igatin wa contre carré parce que wat nanti ke ga ko ni nan gonde wani na hanya ne maka tampi ronga bara honyu hoitan ko wano kenyan cigi o ko ga o ga malai nanti o ka gadan et puis ke o jaman ga mo be ko jamanu ju ngamunda kana ka keto na hinyu honne ko hinyu godi kata hada marimu igade birene dobe wa sago indo sago imbalago o golu na ada na hambale angatu sere suga anga janga ti amonye lenki o ga duna kebedi nke si maundi de ado o kahoke o si maunga ni kebe kenya hada marimu so anga ngakatinga antikia nagaja pour anga pakenkit hinyugo makatinta dabar ni goida soro hanu danginga igara mundu imakita donc kiraga nati ngamdu ntakita tubabu ngenti ni Kenya ngani ne pas oser hésiter il faut ko onan chagwa anga kebe dabar ni hinu hilyan asiro jamani tuni mun nan kitadi amasiro waga kubiro garne aro wakati dang alle mun dan kisbaru nganari migati kunkundu ima hwa kita qaida essay ke igara essay ga mancigi igama kita kennani igada ngane qarampoi ina qara donc ko golle gola do kenya ka hadmari mo Allah daga taga ka golnyanga ka gadanga kamane ke anatu bani su gade an golle ki ga wunin kina wakati bo ko o gadangenti Allah na to ga wunin kini wa wakati be kuna bakar nayle katanga trore bo aw kilif gili xagar ko lig dem taxunu yigar kebe ko riti xanda gri al khallu sonin kan debe suga murtan no ma hakini est ce que kengo le akati kin son ngo su ketna information ke kita isu ketna document ke khara itu kebegal o lawmi nti si c'est katinga njabi kenga ne fone akape o ku fede ke sonin kan le muyen igiri karak yogonu opposition yogonu majorité yogonu ti politique men kun su antawu igeda ka fode wala igatinu think tank en anglais aussi mine jamane ke afi qotonya kama qayti it qasar lama nonta it ka menyang duru anda kana me kafu ke ti duna ne bi ngi lemu ñi mo ngabu ñani nti o kumati ane bini o ti ser dantanto o sunti haqilu bano sunti parti bani o sunti sime bani ka o metu tuano ñana o taxu politique kara kebe ga fusuno o kafu o jama ado jamane ke ko fumante o tona me wara ka mo sunin ko kuwa fulungu tikara sera ko tikara wol fo ngi parti ngi ma ko parti to ma o khana fa o ga me ngi mo kebe o ga jamane ke de mana kenya ni siko geli ke kafu sigindi ken bani gilla sikke tongo o ti kato ga daga na jamane no on fana soro no tudde beke o de fayi anga daga wilaya su murtani anga daga karasu o de ser dantal to wutu o ni khiri debu ngananti dali tagu debu ndanga gani jawara kanga o dinanta o dinan qilfati o ga golebe kama ona tundia o de bari tapana o da fayi khade o da o meke kila khade o mantande o gana gil kenga o gana fokitande parce que ananda ga yilema kingi maga baguno anani khalis da won gamma o ku khalis sunto o yimu khalis da won be go o posé ngo ga cotiser par mois am har gubo kenga na agara fo boga bire so wona ga jamane ken ko daga na khanga kebe kappa wa genga gam kinyai jamane ki actualité politique ko rene ma lenki c'est le référendum au coup projet de constitution de la Mauritanie awma kumbena nari gani jawara kangona ko pikinanga c'est fait jamane ki ga khangal ko mo be jamane ki ga dini mare mo kebe aussi me ken sukama avec nos juristes avec nos spécialistes aussi mené ata ko fati fota o ko fati banquier o fati parti politique o fati syndicat parce que agna ya ko jaman kutu kusumo on a fait une selon selon kefi la société civile les partis politiques le pouvoir et tout ça nous tenons des assises nationales de la Mauritanie o gata no jamane ke fi roton kama suga me kutana kama ke be ga fosono jamane nga usura me ga kama ni sa kembre sey be ga ni torenga
ana golinya kama Yoga- kebe ga tore nga anga contre ana contre yoga trore hakku khatkhani sonungo nya hakunda fadina kharan nan kelengi sonungo khamesa zamki uma message gimki sonungo ah bon oui bien sûr yo ga chama ngol kum len kanga do khiri ayo ye ke ta parce que fana anga wana ta fana nga ndo modi mohammed tam adu woge khar se fege joppa lenki ga chama la wala nga do khiri ona fone ka fay yo gana giriere peut-être certainement khana gana umugu igano sibe nga kefi khore be kama I khano khiri radio kani ngama ka télévision kani ngala ka sefe kunnya kaga chama mori sise par rapport à koy otu imbala ko bon nken madunge angana ti suru motu parce que ngana wutu koy gorgol ngana gorgol maram kay nke nta mana kara aga na ro kaso su ninga daga hay bira ke weekend bani nyamo bo ke wakati antan nga ma ko ni ma ntan ke ta radio gorgol ya nta gono nga aga ro ta nuna gati ma karago émission nu nga ngari dabari ndo ewa igam journaliste nga masala nga kata gelli o ko khibare hay wakati be nganta nu nga anta kasonta nyana anay ma émission bagandi gara rediffuser ga ko ni soronga kirindi ni gelli gorgol yimeno gonni ma bokke jayo parce que bokke jayo o mare mu ngana soningo sene kita ha kitaren karane ha soronga nonga iwa muku igana muku nke wa yogon kita telephone bir sigati nanti din teringa radio nda ke nati ay ho khafiyani ki ikadangindi kemuri ni ane to munyani jamani nchu o makinye jamani nchu na konida ngano ga kebe kama kasir gabe waji igawo ka hibane wa o soningo na ken fam ayo koy soninken na soninke qotenyan a qoteni au sens angar ho koyay a gugandiniya sara bilaradi a gugandina hi ani sara kuma ko yifi no oda koyya oda no kana ko tele ndo radio ni oda ko ani me son ko bere mo to ko kana kinyiya ala yo ona me fam sonin ko bere mo lenki oga kebedi ona jamane nyali on taga empire di Ghana wala wodi ona jamane nyali odo sultana na dome duna daga kilu nyogona kama lenki imato okuno ho sirenga wona duwa ho birenguto ay ka wona hera hayna duna ho sirenga ni kibe ado ga duna ga do duwa ga lawitele mo kebe o kana ke mo sera on tati wata ko bansi wi kandi anga dugundi ni migalli ho laken kon kan nanti an na wona angara mo nanti soni kam pigiri anni soni kenye hayi gamaranga anke nangiran daga natu parce que anni soni kenya an daga atu an taqinga ni kibe an khalli gani kibe ina mani konno est ce que mun nangani wala mun nantadi agara ko mo kibe o kuwa munda anay linki soni ke sugadi bana mati ka wala debe de bana ona kinyanga udana muskoda honi ka wakati ndoke mari wakati ndoke be internet wayre radio no ngayre television no ngayre o hakende warni bo kedanke hay oda kayti be ogara saha pour na tudan nanti golle ani ogara o ma serisu bagadi kayti be ogara saha oda saga kanne suga mota no da sagadi oda saga hullendi oda saga arabndi oda saga soninkendi awo maga fara oda saga français kanne ke donc oda saga wolondi awo maga ke ko kanusi ibe sugara trindi ona kinna o man trindi gode angara trindi o wakinna ibe suka gar woda ko kan nanti o batunu mo wi dabani gani jawara kandi ibe sugari gani jawara kandi anga munda na to oga kebe kono mangar to oga kebe kono har ke lengi soro ngari no nga soro kurumbo ngarni ka hoy igarno o teringa golle kedi khali haklu isi mumkin no ya on sere wa gana non golle no atina golle foko ina imro golle ke nalla no nga ira jopare kha sere go golle nyamante sonu go intron ken no me golle nyamante ka ay gadu golle ke ga jope no kebe wala soro nyakiri ira soro nyakiri ita soro go na sugani ay ima sere sigani nkebe ga se yana daga kube nu do tigame ke gari la kazia ndi bando so homa indina ndi gana metu ona metu kundu akilendo daga na liye hay bani ma indina ira so ni ko kri daga nyimi nda dunyi commission kedi comme serenta na atana akota ngata hana ngogari la kaza haugu serenye ida iti sorolante golina kundi da yogonu wudu nan daga simme nkeda dunyi kunyadi hay gara kubenu wudu tampile sere a peu près oga daga woti tampile sero gabo wa soro dandan to wudu yumutami oda ko wudu kundaga hay kunyi mutami ho bagidi soro dandan to ada mentane isan miga kaisinu kusana miga bagandini odi sage kata jamake o yinde kata la kazia na tudde nanti khagaro dengi nan to na hobe sa hay kaisinu oda sa iti golle manyime kada kaydin cha nyime kada kaydin cha aga tiri kinyine be su rebe su kada hay anan kinye no nyani o gara kaydi ke san yo woga nayle kata kulo o khale le merci c'est gachima ngori mo go igana bakanga igana nyoli aburefe wacce kenkenga so français tina la balle dans votre camp
dans le camp des journalistes ado khibar sankano soni kan khibar sankano finna khaya o kudo dama ndebari o do kayti safa o do debun solon qiri o do meeting ndebari à la case asini fil asini fil lanyani ati sino fili baga kenda ngem falle khibar ko te sugana jamane ke o safandini o rono internet ka soni ko ngaba internet tu sakati ga kharanga ka khibar sankano ko beni ga radio ko beni ga télévision aha lenki dangi en falle o mo o kham yam pasere suma soni kalle megenanga angla o fidanga nganto khili o gari ni gajati sortana de bari solo de terinke wataniya soni kalle nyaru ngononga il faut de bari ami jawara ado khiri yaganita kema hari sare jamane ka sare ko duwara ya ado khiri ngantona le gajati ndanyantedu marega yo wataniya yo kenkunga fi kena khama ka c'est loga si c'est loga fo sobe yakama o mo yam pa khibar sonin kan khibar san kanu le mun ndanga ga mo khiri parce que khalsin to kuma ay trop de yo khibar san kanu ko lanta musundini nugo na khibar san kanu ko ni defande ko ne parce que khibar san kanu it golle ki ga nyani ndu khar kiri de mbana khir khame khiri men nam ken ko no ida o ko matindu mo ga o ga ni alant nyana ko an sikri o ga sere yoro ko ga khibar san kanu son kan kan kemi fo gore xama xanu xirona teke a jopare alhamdulillah c'est fi gore gani so ngan sovenya wacce kin ki imate ke tay suma tay lenki yo wacce ona wasala ton bak fege est-ce que xakuñu mi dagil xana xa document ke bugundi gouvernement ke xager kinia est-ce que irsas manya xager haqqu ko beni mur sonu ko haqqu wacce mo wala seman ay taxales man si ay si wage mo lo ke ngo politique no syndicat gilli tankarge sine lenki gouvernement gab idume botu pour fondement kita wada ga kane ona illi falle on ko miri ndanya ona sega kam ona yan kabure du jamane ken kundunya khananti o kukunga nanti oda ke kafo de bari nanti o gana kebe de bari kenya gouvernement nyonto na ga kane o bana fe ka o kun soro ku de mana haqiluwa oni de mana simawya soro kuna fotu ina girdo batte suna girdo mo ga jamane ke changer ne o bala fofi yo wage insma ma fo ma ken oye angara ko mo ke be yanta anga tu anna anci mawnya kono bo jamane ke ga kubinu ga torenga i ga golnyanga programme yakama iya na tu i programme ga kiri golnyanga kenya kam birenu hinyo go wadi soronna simma ko i qawndiga me ke andanya yi kungara ken golle dabari ananya ani kum programme nyati walla hinyu gwadi na dabari nanti na munda na nyakiyai ananyi gara nyati kebe hotana na wure kempeti ogana haisas lenki jalok kebe ga dabari jama khirsenga ati ewa jalok nga nyeme iti hinu nyogadi wi harakun igati kuweni wi harakun ike ewa ina referendum nya dabari ada hinko yi senando assemblée nga senanda serambarai senanga barai ati kenko na ina referendum khilya sonanda li ina ngote bon oku nke simaunga ni kebe kenya jamani ke lenki garaka kebe soroku do tampiye kebe gamen soroku do soxla kebe gamen je soroku do nyokum mbala ko kebe gamen ke jamane di ho ma ko gan ciri a haragu no jamane gidi aga yiti non ti on dago na drapeau couleur no hilli bagay wala ona kun ka fen golle ke no hotana ni wono no hotana no kubel gano me ki man na ke ngure man da ken babu akembe ga tore ngalengi jerudo sine do fo andanya gana constitution ke batu constitution ga gamda na harako gana gella gana bata yimeda ko nanti inta ile atinta ta ewa akenti data ko atinta ta ko manda malindi ki hinu manni gella gari ga mako hinu ko da wara make wata laga gamda ina da wage no ay kato gala to ne angot ke khibaru ku igiri jalo ke yo khan terinko na mi fam pay kenya ko da ngatan na ngani harako yu gon wadi agana nya timu gonga o ku dingena comme grand gara ko mo kebe o ku ho gani tongunya o maga asiri nya ganti jamane tu o katuno jukini da batenga ban ona encourager ka kebe parce que da man nan ci mawunya maga ande ye o ku si mawun maga agaranya ti kebe amani ti jamane ke nahanga aranya ti hotana ankin da sima dingi jamane be tan karge do ho halle sere kunga jamane palle ima kaiti kita ima sahe intatu motane no hiti wa jamane nyen kam da ima sahe kin problem ngano nga amanyeme anke makenya ma
anna tanga telle khalsi ngulu nanti ka khalsi ntamma nga telle election bar pour nga telle yinu nyogo dabari yimero tanu kante sena oku hina ndako oku hina ndako kayti sa hanti kenke digame oku hina nda sa o kayti nanti sena mortani gani ga jamane aga rake kebe sena ni hoy o kan cirin na bagay ali kenga be ona ali kenga be ona hera na bagay kebe ga rona di abo hoda han na misalan kina nga Senegal igara sena bagay ida man dabari khalsi kebe ga nyaro no iga nya sena ganya aga yoro sena ndi ida pano solaire nya dabari gunnendi kebe su courant ga manyi maga jiga manyi maga iga sage courant du jinkita donc manni o ko galante keme dabar ni yere donc question référendum ga laitinia référendum ke khibare hoani o ku maga o gara programme kebe tracé ko yoga na taagu motani remenchu taagu o kana se o gara memugo kenga nan dangi higabe warni harare ken nogoni parce que hay constitution ga na farago aga na harago sena ke khibare ngo geli drapeau khibare garni koni wala conseil constitutionnel nu wala kumene ko qawra ho gantire haragin musu kara memu gadi kamen nanti on tirke harago kenga katinga ona dabarnia khalinki akenya na torenga ina munda ke amparari parce que ado kumenu ga tago ado kunyana dome kumenu ga bara fon kani mortane nye kenti mbaki mortana hay ngana bara kenti mbaki mortana yo ken kenya misale nga misale kina ngai ti daga darado taga igeri kebe mo igeri kebe wori igeri seruku karabati kebe wori yani sigiri tunanti mortani kon jala résistance nya 4 contre français lo nga jamanik si c'est anke ni si c'est nya momo Lamine Dramé aba gili gunjuru falle agari aga gajanga na agari tubabi ni ngaja ela jumartal fulle nya fe agari tubabi ni ngaja wol fori manga kengono nga kabil tara no kubanga dono Samori Touré admanya ka ken falde ani ka ko ngara nanti taga wacce ke ku jawale be geni o ku ngoro français ngaja ya misili mensu anga fotu duna kengani Tunisia kengani Algérie kengani Afrique noire kengani Mauritania o surtout wanu ko yananti ina qempi kara imbagaro mara o bara marande kiya ken ku Kenya nanga tini ka ko khadra ko changer yayi terinke si se ngoji kimina ambari nyamene anga kebe kama referendum ay non nge referendum na mun ngaro ne on mando man kono se na ke garno nga kebe na batte harande kebe solo mo taw girtu conseil régional ko harande kebe te droit nyan dialogue terinke non droit mbaro femine katanga droit safana solo nyan taw ina simme ina akhiru kilmi ha ko conseil régional be garini fo kundu fede xana safa kundu xana kembre ko to non kembre ani keta anda ngana campagne bana ne soro ko famu ni man kamma ci la gama xaymu gadi mi fam xagadi mem fo kamma kenku jamane ke wona jowono aburu an kenyi me lenki ngoyo aw xanje nyagani referendum anda ngana men referendum gidi ma kan ko ngani kete ba tinke ngon workshop nke parti serenyani nte dialogue ke referendum ko andu ko nanti hari maga buguti kilitana ina referendum ke ade berfana parce que ko beni ke dialogue ko beni kan contre o sunu Mauritanie le munya o sunu ambugu sere susi mo ngani ke ba anako ko be ga tenke ko be ga dunga o sugana dunge o referendum ni ka o sugo mu dunge na to batike yo khoro wala to bak referendum ke fon wona tin harbi so nga ngabare yo comme hakuma je mene kindu nunga kaga mulla message kebe kaga ke document be sava aga kinyin so suka kita kurwa kana kep de mane kilu ben gana kenya hompo hana ona munda sado jamani kute parce que odo golle ke gamel linki a dangi soni ka ko bane parce que odo kubinu ga dome soni ko ga hiti ampu soni ko ga motani ka ona munda sado o billa kinyere xenyogo no kutana odo o mare mumpina ona me fahamade me fahamu ke kanyana kamo o kuda o haqqen dabari o haqqen nimani o gan ciri akono ragebe oda ko o gan ciri kati be sahana oda saha lenki dunas kedi ibe sugati hinyugo intatu amma mundo lenki lemnun kara internet wawaren ku Facebook ndo WhatsApp ndo antanye men sans parler des réseaux sociaux wala des sites d'information soronchu iwatu nanti kebe ga xewi Amerique danti doke sasa iwatu kaide wala sedibabe wala qabu wala fasala ner
ibe ganati anga mortani no gondi lenki o ku ga golle ke be kamma o gara sanki mo gobe ku site nudo ku réseaux sociaux non kamma anga ganati antatu ho wano so ni konti angallantai o gallantai meduku o mo jaga me kam maykan maga to am palle tan nanti mako nanda anda mu wala mamu anda mu gwa girinya wala anda mu no gotana l'essentiel anda mu gonda information kin anda ni sobe gandi ante le kataya nkede ngar ho mu soni ngan khibari de sadi billah hay konda ko wala ko de lona dia nan daga parce que ni soni kenye ntoni ngaw ke serenta hungi nga serenta bakata ntella na ha famu kibe gadi simo kibe gadi andani mpaka ko ngara kinan ta serenya na daga ra bakki mpaka lingara kinan ta manya na mpaka lingara kibe kinan kana ko kesuno su demande ka nan ton to yere tan ban sun to ti karanga pasanga ko mo effectivement o soni ko na kunu o koto nyen ho ona munda masru nyaga kinyo igara woni daro yo voilà ken daro e khabi gani linki dunan daga mo tanadi foko na ko mo gon wara duraje ngamo ko daga ona kenara tongo yo trore amotu ke wacha bo gil khana ga document ke bundi soro beni ga falle gati na diaspora khadi kha kammo i kha katina ngamo kenyen o do soro fono be gari futu meda diaspora be ga Europe ado diaspora be ga Amerique ifane andi yugo igede letter ngal katto igedo tiga Canada nanto di fi qoto jamane fi qoto nyimi maroke katino alingi kundanga iwdo batti ken bani afilande kenya nga tangan tiga na lenki peut-être mo yogo soronga o mo information o ma gabondi amu goyantuma ka o tuke ke no legare information communication gandum tamaga fofu sukama alanta atoko kilenya atoko be kilenya kenkunga uga ke diga be kabalenki ga chamala wal ga chamangori fi khoro yani o ko gam kori ke me tamuna nya khagari ko waga daga kayidi tawota adiga rajon kanya la solo na gajati ki ga ne se wabi mi ketu ke ni bo khasi ke bo khasi ken nga politique nyanta politique nyanta yo ngare gir kita nyara de ma ande politique nyanta kel an ko radio an ko journaliste ku nga wurni ngaga ado la ci trole ando me wacca yo kenku la ci trole ke la ci trole yanta ni ga fonya mbana fe no son kala mo yan ko foke o suwa simon bani ke ko fo go nga kapia ko su sogo ke ken sogo bani kenku o magame hayba o magame goto o sun sime bani ke jabane gari gana mo su sise khasuno dema awren ma khake ke fanke belenki o kulum no fanke ni mutani wallahi qale mun ya fanke ni kuna fatanta ka ona fatanta ka arayi bana ta qala fatanta ngini kani pour Kenya simma o simma no Kenya o do Kenya saka wala Kenya ngi lu kota ba anga gole anga de mun do batte sidi solo be ngaro batte me ser khoron du mene yi mo filisi ko ku to ke so asu le mene kenda ngem fale le mun am fedeke o ga kebe kama iwotu tigana ken ku nga igebe woten kana lenki o gara giri yeren inshallah mo gari fertananya o diga mi famun mo be o ga fata nda xibaru ke sankani katti mo be radio kani ndo television kaninya isugo famun parce que o lanta tini soni kan journal to ko ma fulu mo kenyanta yo ke an khalen ke ga chamala wol ga chamangol yo ken yo bakari ala ñu waxati nga antaqabe baka men kilino nga ca khagari wutu be khagamul khagango ke sonu ngona li ñimi khaya xan men gangol kat sonu gonsu ke xibaare nanti xibaare be gani fotana sunta falle politique ta falle qabila gunta falle fotana sunta falle inama qani haqqu anta khagari wori jamane lante tele sero zugemi haqqe ñak bon gango be go marakata mare munga hompo fana ona tu nanti ona jamane nyadi jamane ngabe gani kabila nu nyankai ewa isuga nya jamane limu bane sugadi anna munda anna duwaradi jamane kediya ananya ampakinga anga kita amma ka togotan soni kampi gana koni o ganati o ku gajanga soni kon togonya tungunyani o gajanga soni kon togonya woida hanka ke yimiani gelli ke hanga bane de gelli motena ta ko madenki hankan ko nsugara me batu iyanda jamane ke tagandi qabila nundo wa ntati gakhili hobe kilunga killu anda fam kenya halle oni sirniatan anni mortanin kenya
anni motani kenya anna ciran pakengit wakatiri o maren pullunda kayti bagandi idi gajati kenga ida kaytun tana tanonu bagandi i continue i gajangati kenga o maren hardanu surambinu ida kayti bagandi wolofonu ida kayti bagandi sere suma dimutini kabila pinyen manchigi soni ko ngana kayti bagandi ni gatini kabila pinyen parce que jamani nga on paketoko idako parce que rotoro nyade nanti manchigi aga nanya kabila suga gilli agati ni wi haqem po ni kedon ta jamani do ti way won ta jamani di parce que démocratie nyalante do démocratie anta kabila to adam tete amat anta kabila to mais malheureusement kan ta kabila to ko binu gan ciri démocratie nta ko ni yanda kabila khibare di anki ngadli nke to hankan na nyamaka hanka kibe gam maka an gara sorobenu wutu igan karanga sorobenu digami nga terino jamani nga andi utan kabila nyade anki ngana ti kabila khibare nta ko no jamani anna ko nene anna ko ni kenya na jamani kidi an atu hinyo wadi soronga tu bani awase akoni amakoni c'est pas important jamane ke ka kebe di bani su wadi an atu ako amakoni c'est pas important parce que o watu ntike be jamane kini mani gare nyanadi gare kebe ge oga kama tanke ke ngare ga mabagadi sorongi la iga kono kota be kana ya tongunga an ganati gare nyani anna ko ina gare ke ga no kebe kini donc ma maqilatun dia oga nyi kebe ko d'accord koy nga kebe kono mare munda o soni ko angaba an gana yogo wari an me soninke aga hinyogo kama a wanda ngani asire nyani Allah waiti nada ngani a hanka yanga kebe kama asire nyani ka ho gabe o xempene kel lagya o ku gara golle kebe wutu lenki normalement mortani soninka de mesu an gara mugu an nan ciri duwa la no gonde annari anna te tinto kawoke an kha hakulun gar kebe kinanga simmaw an parce que ku gumanto mako ga sere katade on ta sere kana kha o haqqilin gar kebe kinuyi katta jamani ke sirondenge ke nyano maka an ka hoga maka annari annaka hay ora nyaga kenya ka antanya nga to kampalle o ma ko nanda ngani no ku na ku politicien o kuma politique dabari sere nan to bonondi parce que Allah gana kebe sirondini sere ta bonondi o ku ga kebe kamma akulle nyano daga ni nanti ona ho kamma o wakati ngadange nyani agar ni kebe sara Allah natu o ku kha haqqin ni kenya to no wakati ngadange dabari andiga mun do na diga min donc ken kuna wad mare mu nyagana ibe su andanye anga munda na fahamiya kitadi anna to nantoka kibe kama politique khibari yeti ona munda ona o jamani nya naha ka anani o kha sembe o maga en tant que gani soni konye hi wo kha mago o gallawa akayini jamani ke khibari nya anna ndurgoto anna here hay anna kinyoy o kayti no khabden o gari sa ngani mundu mangara kita awre ma kha no jamani lo mun ko tunyata fanda ko no ko be gubande nen tawore men digal gango leg te gilondini soni ko yani Mauritanie tonte parce que soninko nga itagu Mauritanie su nawti adrar taganga daga tishita nga daga wadan nga daga shingiti nga daga noqsu mangari sonin kambate ni nga daga biru bigatini walata kenku ku jamane ki wala fadan soron kapame jamane ki tora khabira su be tora kita ku fanandi tora kita parce que en foronga soronga en soronyan ka o soninko lenki bigatini ko bela soninko o kukunga idoro fon karanyata on taka siginda su ngana jamane ke fay amana ko mu ku kite mo anga daga politique nya fay anga hara communication nya fay radio kanto ma télévision kanto ma fofon to ma mano ma ke jamane aha normalement kesu démocratie no kabila su gadu groupe su gadu droit ma angala wa fini ngurgini angala ibangandini kenya no ku o kumati o kabila konta kabila no soni kenkenga Mauritanie kenyani fongo do fuluna ka fongo do wol fonga fongo do sirapuna kenkunga o ti Mauritanie nan sigi ananda ga kani démocratie kenanya sobe gambana kunanya sobe parce que kuteke su ki ganin ki fi khasu kusu dangi ona dangi kun ken ewa nori yo maramu soni ko wakati ki akino resoro ben geni do me kenni Bakary Wogue ado laji Traoré yo ige kepini groupe kebe o be conseil kebe sonu ko conseil fo be gatel ko sonu ko haqqe ger kitabe bu naga sino sigme jate baka yo di dem taxunire ki gani taxun filande nya kuro golu ben gi malengi iri ketini franfansi yo serbe go nga réalisation kenni Samori xane vie fall on a ko itana lagana muktana bi taqo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh